Ce texte a-t-il une structure chronologique, énumérative ou logique? Justifiez votre réponse. Quel est le champ lexical de « détritus » C'est tout cela. À quoi renvoie cette expression 7, débarrasser, de, trouver dans la suite du texte un terme qui renvoie à cette idée. Relevez les propositions relatives. Par quels pronoms relatifs sont-elles introduites? C'est quels sont les antécédents représentés par les pronoms relatifs? C'est quelles sont les propositions relatives qui peuvent être supprimées sans changer le sens de l'antécédent? C'est comment appelle-t-on ces deux types de propositions relatives? 7 qu'introduisent les deux points. Dans le 7 paragraphe 7, le texte se compose de 8 paragraphes. Donnez un titre à chacun d'eux. Ces 8 paragraphes ne constituent en réalité que 3 grandes unités de sens, retrouvez-les. Donnez un titre à chacune des 3 parties que vous avez trouvées. Donnez un titre au texte. Faites le plan détaillé du texte. L'image du plan détaillé doit ressembler à ce qui suit. A. Titre d'une grande unité de signification. A. Titre d'une unité de signification moyenne. B. Titre d'une unité de signification moyenne, etc. B. Titre de la seconde grande unité de signification. A. Titre d'une unité de signification moyenne. B. Titre d'une unité de signification moyenne. C. Titre d'une unité de signification moyenne, etc. Faites le point. La structure d'un texte de vulgarisation peut être logique, chronologique ou énumérative. Savoir faire. Pour résumer un texte, il faut établir son plan détaillé. Retrouver les grandes unités de signification et les subdiviser en unités de signification d'importance moyenne. Vous obtenez alors toute l'information à conserver. قراءة تحليلية. هل يحتوي هذا النص على هيكل زمني أو تعدادي أو منطقي؟ برر جوابك. ما هو الحقل المعجمي لام ديتريتوس؟ 7. كل ذلك. ما الذي تشير إليه هذه العبارة؟ 7. تخليص. 2. ابحث في بقية النص عن مصطلح يشير إلى هذه الفكرة. لاحظ الجمل النسبية. ما هي الضمائر النسبية التي يتم تقديمها؟ 7. ما هي السوابق التي تمثلها الضمائر النسبية؟ 7. ما هي الجمل النسبية التي يمكن حذفها دون تغيير معنى السابق؟ 7. ما هذين النوعين من الجمل النسبية التي تسمى؟ 7. أدخل النقطتين. وجه مبتسم. في 7. فقرة 7. يتكون النص من 8 فقرات. أعطى عنوانا لكل منها. هذه الفقرات الثمانية هي في الواقع 3 وحدات رئيسية فقط من المعنى. أعطى عنوانا لكل جزء من الأجزاء الثلاثة التي وجدتها. أعطى عنوانا للنص. تخطيط النص بالتفصيل. يجب أن تبدو صورة المخطط التفصيلية على النحو التالي. ألف. عنوان وحدة كبيرة ذات أهمية. ألف. عنوان وحدة ذات دلالة متوسطة. باء. عنوان وحدة ذات أهمية متوسطة. إلخ. باء. عنوان الوحدة الرئيسية الثانية ذات الأهمية. ألف. عنوان وحدة ذات أهمية متوسطة. باء. عنوان وحدة ذات أهمية متوسطة. جيم. عنوان وحدة ذات أهمية متوسطة. إلخ. التقييم يمكن أن يكون هيكل النص الشائع منطقيا أو كرونولوجيا أو عدديا. الدراية لتلخيص النص. من الضروري وضع خطته التفصيلية للعثور على الوحدات الكبيرة للمعاني وتقسيمها إلى وحدات ذات أهمية متوسطة. ثم تحصل على جميع المعلومات للاحتفاظ بها.